ассалому алейкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама нафарое ки видеоро тамошо доред боше бародарое ки канали моро дастгирӣ мекунед. Дар аэропорти идамадед ва қарор дорем хостем ай нархи наво камтар шуморо хабардор кунем ки охири моҳ камтар билет қимат шидагиай. Москва душанбе ай 17 то 21 ҳазора, Москва Кулоб ай 14 то 18 ҳазора, Москва Хуҷанд ай 15 то 20 ҳазора ва моҳи ноябрда байни шуда арзонтара ки аввал охири моҳ камтара қиматтара. Хитон медонед ба аэропорт инҷа ба ҳар проверка ҳастая, хай бо эҳтиёт кунед, одамое ки мерафтагӣ бошен эҳтиёт кунен. Баъд як хабари дига ки пеш рейсҳои Москва Қирғантепа яъне ки бохтар набуд, ҳозир дар фурӯш мондагиянд. Фақат моҳи октябр ду число да 25-ум 28-ум да метавонед ки билетотонро бигиред. Вай акай ки мебинед ростӣ ҳамҷа да як видеоро мемонум, тамошо кунен. Да ҳама одамое ки омадиянд ва имина шаҳр Афра бошем, да ҳамин туи ма ҳеҷ кара намешносем ва якум баромад найзаи чизитонам медонед ки одам чакун мекунад. Якум баромад ай далили гуфтам мактаб дар чида мегӯям, якум баромад май ҳеҷ кара намешносем. Ҳамин отаи арӯз биштаре ки агар ягонта дар ютуб дида бошед абдулло тиҷи аэропорт намадед зада мақсад то ҷое ки мешава одаморо роӣ мекунем. Мақсад билет чон мекунем ё ки дигаву дигаву дигараш файрод мекунем. Ҳамин падари арӯз мада занг зад, ман намешносем, лекин ҳамин мара ҳурмат кард, ҳамин мара файрод кард. Вообщем гапш надорам ки ман я кӯдакам, ман стройка кор кардагим, ман ранги шумо чӣ хеле будам ки кор кардагим. Ба худо қасам гап надорам. Ҳамин отаи арӯзда ки файрод кард, акаи Саид Мумин буда номуд акаҷон. خودت بهترین آدم یکا با خدا قسم ده راستی این برادر گفتی هم گپا که نمیشناختم شا فایرات کرد توی ده حرمت کرد گپش ندارم با دوجه ما سخن کرده بودم که بیلت چم بگیرم خیلی ای سببه که ای کردیت ماشین دوده پاسپورت بیلت چه 4000 ای نرخ خودش ارزان تر گرفتگیم. گفتم هم گپا که ای خود موندگیم иншаллоҳ и бега душанбе урал компания духтар намеспуре. Инҷа бо худат пурсидия акаҷон ки духтар намеспуре. Барои мардуми муҳоҷир барои чанд қа гирифтем билета ака? Билета ёрдами шумо 9000. 9000 ҳамучин 13000 буд ака. Ва барои мардуми муҳоҷир, барои подписчико, барои нафарое ки тамошо доранд ягон гап мегуфте ака? Салом алейкум ҳаме муҳоҷирони дар мулки Россия будагӣ. Ман бозир дар аэропорти Дамадеду қарор дорем бо Абдуллоҷон. Мақсад хоҳиш дорам ки ҳаме мақсад бачаҳои тоҷикои хумон баъди Абдуллоҷон мисол сар кор кунанд ё ҳам дастгирӣ мекунанд аз коронавирус мисол COVID-19 ёрдам метаванд. барои ҳамаш ёрдами ё бо мо хеле зарур аст. Мо фахр мекунем ки ҳама хел марди тоҷик дар ملک مردم داره. خداوند نگهبانتون باشه عبدالله. آدمایی که بلیط گیرن باور کنن یا چرا نه؟ وقتی که ما ویدیو میکنیم در حقیقتا در چشم مثال بینای خودمون میبینیم، البته باید باور کنن که حقیقت است. اینجا در با نمرم هم میمونم کدام بلیط گیر باشه تلفن کنه. شاید حالتای شوه که اکجون حالتی میشوه که یک از زنگ میزنه 8 منوت گاو میزنم 7 پراپوش نمیشوه. ایشم بفهمید به نظر بگیرم. ما چی گفتیم در آخری گام؟ مقصد که همیشه عبدالله دستگیری کنیم بچه‌ها. عبدالله مثال فرزندی ملت تاجیک خمونه. همین چیز شود نشود مثال با دستگیری همه شکل با امر خداوند با ملک وطنی خمون میرسیم. حتما پادپسیت کنید مثال لایک مونه. اگر فکر بد نکنید که من حقیقت مثال این خونه رفتم با یاردم همین عبدالله. و گفتن ما که короче در پیش стойка регистрация съемка накнем. خای دیگه همه تنجیه، همه 100% بسیاری هم میگن ونوکو Жуковский حرکت میکنیم که در همه ایرپورت ها ویدیو کنیم. این اشر میتوارم بختار ریس موندگی انشالله میریم در اونجا هم ویدیو میکنیم. خای باقی سربلند خانه آباد باشه. همه خداوند نگهبانتون باشه. بله. همیشه با عبدالله باشه بچه‌ها. گپ نیست که فرزند ملت تاجیک خمونای لایک حتما فراموش نکنید. همیشه زنده باشه عبدالله جان. باشه اکا.